fanala, operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali che possono fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente, non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Cioè, ebe baramina, ni oye, come on appelle, agriculture baraye, ibe pomodoro kaliyoro la, o lemuru be kariyoro mina, o olive ona ɲɔgɔnnaw fɛn fɛn ye sɛnɛkɛ ko ye ka taa e b'o o ko la ko i bɛ se ka ɲininkali kɛ mais fo ka taa sɔrɔ 2019 kɔnɔ e ye tile 50 i y'o baara kɛ 2019 kɔnɔ tile 50 n'i y'o ta k'o lajɛ n'i ma fili o ye kalo 1 ani tile 20 c'est-à-dire kalo min mana tile 3 sɔrɔ kalo 1 tile 20 ka da kan olive ni u ka uva ninnu dɔ bɛ yen nɔ a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan a dɔw bɛ tɛmɛ o kan mun bɛ pomodoro yɔrɔw la olu fana dɔ bɛ yen nɔ o ka ca n'o ye pewu on ye mɔgɔ min ye tile 50 baara danbile sɔrɔ o baara la maintenant o baara nana ban 2019 kɔnɔ e tigilamɔgɔ fana bɛ se ka demande kɛ walasa ka wari in sɔrɔ mɔgɔ min ye tile 50 baara 2019 kɔnɔ nin ko ninnu na olu tigilamɔgɔw fana si non si veda amico ma vedrà dopo parce que avec sanfɛ n y'a bila sanfɛ ni video banna dɔrɔn ni ala sɔnna i b'a ye maintenant comment on appelle o tigilamɔgɔw fana olu bɛ se ka demande kɛ walasa u ka 600 in sɔrɔ mɔgɔ minnu n'u ye baara kɛ agriculture domaine kɔnɔ o secteur kɔnɔ olu tigilamɔgɔw n'a y'a sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na u ye tile 50 jɛlen sɔrɔ a baara kɔnɔ olu bɛ se ka ɲininkali kɛ 600 euro ɲininkali kɛ walasa a ka d'u ma kalo 1 ani tile 20 n'i y'o baara sɔrɔ hali n'a cayara n'o ye o bɛ hɛrɛ de mais n'a bɔ duguma k'e tɛ don a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ e mɔgɔ min ye tile 50 baara i bɛ lemurukari la tile 50 i bɛ pomodoro tigɛ tile 50 i bɛ ova ni a ɲɔgɔnna i b'olu tigɛ i ka da la k'a fɔ 600 euro min ni gouvernement y'a fɔ ni lepsi kan k'a di e bɛ se ka demande kɛ walasa i ka se ka 600 sɔrɔ a bɛ hakɛ to appel kun donna maintenant i bɛ se ka a 600 sɔrɔ i bɛ se ka 600 sɔrɔ maintenant a demande bɛ kɛ cogo jumɛn ka da ka fila min bɛ o de b'an arrange y'o de fɔ non tɛ sabanan bɛ mun ye laboratori dello spettacolo scritti al fondo minnu bɛ théâtre kɛ minnu bɛ festival organiser minnu bɛ o n'a ɲɔgɔnna caman kɛ été kɔnɔ san yɛrɛ kɔnɔ maintenant olu fana bɛ se k'a ɲini nka condition bɛ olu fana ta la a condition jumɛn ye ko dans le medesima attività non superiore a 50.000 euro mɔgɔ minnu bɛ festival organiser mɔgɔ minnu bɛ théâtre kɛ u ka groupe b'u bolo u bɛ nin kow kɛ olu fana bɛ se ka 600 euro ɲini mais n'a y'a sɔrɔ olu tigilamɔgɔw ka sɔrɔ san kɔnɔ a sera euro 50.000 euro 500 ni ma fili 50.000 n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na bamanankan na euro 50,000 n'a sera euro 50,000 ma olu tigilamɔgɔ tɛ se ka sɔrɔ mais n'a y'a sɔrɔ a bɛ euro 50,000 duguma olu fana bɛ se ka 600 euro in sɔrɔ maintenant an tɛ don hukumu kɔnɔ ka d'a kan euro 50,000 ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye an ka se k'o sɔrɔ san kɔnɔ maintenant n'i ye mɔgɔ minnu b'a sɔrɔ ani mɔgɔ minnu kan k'a ɲini mɔgɔ min tɛ nin hukumu kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ ta kɔnɔ maintenant ne ye n bila page kan aw b'o kala aw bɛ se ka dɔn IMS yɛrɛ fana ka site aw bɛ se ka taa yen nɔ n'aw y'a cliquer dɔrɔn aw b'a ye maintenant demande bɛ kɛ cogo jumɛn LIMS i b'a sɛbɛn i ka téléphone na o i ka ordinateur i b'a sɛbɛn dɔrɔn LIMS dɔ bɛ sina ka yɛrɛ ɲininka ko LIMS bɛ sɛbɛn cogo di maintenant an bɛna lajɛ n'an sera ka sɛbɛn joona an b'a yira la LIMS maintenant IMS a bɛ sɛbɛn nin cogoya in na n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn i bɛ don a kɔnɔ n'i donna a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ à droite à gauche a bɛɛ ye droit ye maintenant o si tɛ arrangé mun bɛ arrangé o ye yɔrɔ min na sɛbɛnnen don k'a fɔ ko 600 euro lavoro professionisti partita IVA e lavoro autonomo n'i donna o kɔnɔ o bɛ ɲininka fɛn fila la i ka code fiscal ani ka password i b'i ka code fiscal dɔn n'i ye code fiscal dɔn duguma i b'i ka password dɔn i b'a cliquer o ye donné a kɔnɔ attention n'a y'a sɔrɔ e ɲinana i ka password kɔ n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ kuma deli k'i tɔgɔ sɛbɛn LIMS la yɛrɛ
o a programme yɛrɛ t'i ka téléphone kɔnɔ o i ma se ka don a kɔnɔ i ka ordinateur la alors n'i y'a sɛbɛ i ma n'i ka code fiscal don password t'i bolo o ɲinana kɔ duguma fɛn saba bɛ yen i ɲinɛn'i ka password kɔ o i b'a fɛ k'i ka password récupérer i b'a cliquer o kan n'i y'a cliquer a bɛ fɛnba naani yir'i la a fɛn fɔlɔ toujours i ka code fiscal a b'o yir'i la ani ka téléphone numéro ani ka adresse email olu saba a b'a fɔ i k'olu don ani ka PEC ye adresse sugu dɔ ye email sugu dɔ ye mun bɛ sara maintenant o t'an caman bolo nka o tɛ problème ye PEC an b'o bɔ a la i ka code fiscal i ka téléphone numéro ani ka adresse email i b'olu saba don a kɔnɔ n'i y'olu saba don a la a b'a sɛbɛn sanfɛ k'a fɔ i ye ɲininkali min kɛ an ye accepté an bɛna i ka password an bɛna ci ma mais an b'a tila fila ye maintenant an b'a tila fila ye c'est-à-dire a bɛ tila fila ye kilancɛ o bɛ ci i ka email adresse min n'i y'a bila kilancɛ dɔ in o bɛ ci i ka téléphone numéro kan i n'a fɔ SMS c'est-à-dire n'a y'a sɔrɔ e ka password bɛɛ lajɛlen ye 12 de ye i n'a fɔ ni 12 don u bɛ wɔɔrɔ u b'o ci i ka adresse email la wɔɔrɔ dɔ in u b'o ci i ka téléphone SMS sira fɛ maintenant ni o message nana i b'o lajɛ u ye wɔɔrɔ ci email la ka wɔɔrɔ ci SMS la téléphone kan i b'olu fara ɲɔgɔn kan i bɛ segin ka taa LEMS ka site na tuguni code fiscal bɛ don yɔrɔ min na i b'a dɔn u ye numéro min ci ma email la ani SMS la maintenant i bɛ o numéro don o duguma i b'a cliquer o ye donné ye n'i donna a bɛ page yir'i la page min n'i kan ka remplir a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye parce que mun de bɛ remplir i tɔgɔw ni jamuw ni woloyɔrɔw ani ka code IBAN maintenant i ka carte min bolo i ka wari bɛ bila mun kɔnɔ o partie ta i n'a fɔ code IBAN i b'o don a kɔnɔ ni IBAN don a kɔnɔ o i ka demande ye taalen ye maintenant olu de b'a jateminɛ karisa ye demande kɛ est ce que a n'a ka kan est ce que fɛn minnu fɔra k'a fɔ nin baara ninnu a y'olu kɛ est ce que ale yɛrɛ ka compte la a fɔra ko i ka wari mana se somme min ma i t'a sɔrɔ est ce que a b'o la a t'o la ka da ka daminɛna don min na ka na bila bi la demande hakɛ min kɛra on a 2 millions et 200 demandes cioè 2 millions et 200 personnes mun ye demande kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko fɛn ko fu italien ka tɛlen diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye n'a fɔra ko fu bɛ yɔrɔ min na italien bɛɛ bɛ taa maintenant 2 millions 200 personnes o de ye demande kɛ italien fara mɔgɔ wɛrɛ kan n'u bɛ ka wari makɔnɔ o la mɔgɔw bɛ ka continuer k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen fana ka continuer ka demande kɛ ni a y'a sɔrɔ an ye nin baara ninnu kɛ walasa an bɛ se ka sisan sɔrɔ cogoya min na a demande yɛrɛ fana bɛ kɛ cogoya min na an ye a demande an y'a kɛ cogoya fɔ a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye i da ɲɛ dɔrɔn ka IMSI ka site ka cliquer ne yɛrɛ tɛ se o si la i bɛ taa sɔrɔ numéro dɔ bɛ yen numéro min bɛ wele k'a fɔ ko numéro vert n'i y'o wele i b'i tɔgɔ n'i jamu f'i ye maintenant i y'u wele kun min na i b'o fɔ ne ye weleli kɛ dɛ n ka password n ɲinɛna kɔ mɛ n t'a dɔn n b'a sɔrɔ cogoya min na n b'a fɛ ka n tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn n b'a fɛ ka nin 600 euro in n b'a fɛ k'a ɲini i b'u wele u bɛ dɛmɛ e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i b'a kɛ k'i to i ka commune kɔnɔ i b'a demande kɛ maintenant n'i y'u wele siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 ni mun sɔrɔ i kana décourager i b'i jilaja ka continuer i bɛ taa sɔrɔ a dɔ la i bɛ na ka na comme on appelle la i bɛ na ka n'u sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka demande kɛ ni Ala sɔnna an bɛ na lajɛ an bɛ continuer an kana na fɛn n'an sera ka mun jaabi an b'o jaabi ni Ala ka jɛ inchallah taala maintenant o ye a demande bɛ kɛ cogoya min na ani mɔgɔ minnu b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu kan ka ɲini an y'an da dɔ la o ye 600 euro min ni a fɔra jamana fɛ ko k'a di mɔgɔw ma an ko fɛnba fila min ni o b'an intéressé kosɛbɛ kosɛbɛ o ye nin fila de ye an balima minnu ye baara kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔ ani an balima minnu ye baara kɛ tourisme hukumu kɔnɔ maintenant o ye 600 euro min fɔra maintenant dɔ wɛrɛ bɛ yen mun tɛ 600 euro ye an bɛ taa ka taa o yɔrɔ la sisan ni Ala sɔnna o ye jumɛn ye fɛn min bɛ yen ni commune maintenant commune an bɛ commune minnu kɔnɔ an ka commune maintenant a fɔra ko boni spesa c'est-à-dire o ye de an bɛ commune minnu kɔnɔ jamana ye wari min voté k'a di commune ma k'a fɔ fantan minnu bɛ aw ka comment on appelle aw ka commune kɔnɔ fantan dɔrɔn tɛ magari fantan yɛrɛ tɛ mais i bɛ taa sɔrɔ i tun bɛ baara la sisan i ka baara nana tiɲɛ i tɛ baara la i bɛ se kɔnɔ plus de 1 mois wari min yɛrɛ tun bɛ i tɛgɛ kɔrɔ wari banna ka d'a kan an balima caman de bɛ yen dɔw bɛ yen nɔ olu tun bɛ baara la travail noir dɔw tun bɛ contrat kun b'u la i n'a fɔ an fɔra ka mun fɔ sisan ko in na n'i tun bɛ baara la baara min ni contrat t'i la i tɛ don a kɔnɔ nka tellement que on a vu que u y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ yen syndicaliste fana caman bɛ yen
ani mɔgɔ wɛrɛ caman activistes caman caman u ye signalement kɛ k'a fɔ mɔgɔ fan caman surtout africain kunda u bɛ baara kɛ contrat la olu b'a kɛ cogo di u bɛ so kɔnɔ dumuni bannen don u t'a dɔn u bɛ mun kɛ gouvernement bɛ ka sariya kura laban ma bɔ fɔlɔ hakɛ min kan ka di olu fana ma mɔgɔ minnu kun bɛ yen n'u bɛ baara kɛ ni contrat kun t'u la ani an balima caman bɛ yen nɔ o kɔni maliyɛn kunda a tɛ yen n'u bɛ taa wari deli la nin waati in na wari tɛ se ka deli parce que i tɛ se ka bɔ maintenant sariya dɔ bɛ ka taa olu fana kama walasa olu fana bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na o sariya ma bɔ fɔlɔ n'a bɔra an bɛ na n'o fana ye ka se ka explication di mɔgɔw ma walasa an bɛ se k'an profiter yanni nin ko in ka ban ka fara ɲɔgɔn kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye walasa an ka fɛnw dɔ bɛ yen nɔ an ka se k'olu sɔrɔ maintenant commune ta ye mun ye Boni Spesa emergenza Covid-19 maintenant come presentare la domanda maintenant o mun fana filɛ nin ni a fɔra commune bɛɛ lajɛlen bɛ se ka appliquer cogoya min ka d'a ye i n'a fɔ an bɛɛ b'a dɔn hali n'an sɛgɛnna immigration hukumu kɔnɔ préfecture ni kusturaw ni communes ni tribunalw caman bɛ yen nɔ u bɛ sɛrɛ appliquer cogoya min ka d'u ye dɔw ka yɔrɔ la n'i ma taa ni passeport ye i t'i ka papier sɔrɔ dɔw ka yɔrɔ hali n'i ma taa ni passeport ye hali n'i ma taa n'i ka jamana carte d'identité i b'i ka passeport sɔrɔ o fana condition kelen don maintenant o fana la tɔgɔ sɛbɛn de bɛ kɛ maintenant n'a y'a sɔrɔ e kelen don aw mɔgɔ fila don aw mɔgɔ saba don aw mɔgɔ naani yɛrɛ don tɔgɔ bɛ sɛbɛn commune ka seti i bɛ commune min na ne bɛ commune min na yan n bɛ se ka n tɔgɔ sɛbɛn yan t'a la e b'i ka yɔrɔ min na o commune i b'a sɛbɛn dɔrɔn www.commune.it maintenant i b'a ye a bɛɛ bɛ na i b'o yɔrɔ fana ye Boni Spesa wari mugu tɛ d'i ma mais a bonlaman de bɛ d'i ma i bɛ se ka taa supermarché la ka sanni kɛ maintenant État ye mun fɔ mɔgɔ minnu bɛ se k'a sɔrɔ ani wari hakɛ jumɛn de don ani a wari yɛrɛ bɛ di cogo jumɛn de la maintenant ko a bɛ daminɛ nin ye ligne générale de y'an bɛ mun fɔ mais protection civile ye mun bɔ mais commune fana bɛɛ b'a kɛ a cogoya la cogoya min ka d'a ye commune dɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ an ka commune na ni papier bɛ mɔgɔ minnu bolo i n'a fɔ an de la an balimaw dɔw y'a fɔ an ye ko u ka commune kɔnɔ ni citadinansa t'u bolo ko u t'a sɔrɔ o ye nkalon de ye maintenant o yɔrɔ la fo an ka fɛnw dɔw dɔn c'est-à-dire kalanko tɛ an tɛna yan k'a fɔ ko mɔgɔ min kalan mɔgɔ ma kalan an si ma kalan an bɛɛ bɛ dɔɔni fitini fitini de don mais yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ an kan k'an jilaja ka o kow ɲini k'u dɔn non seulement k'u ɲini n'u ko an ma ko nin tɛ an kan k'an jilaja an man k'a nɔgɔya quoi parce que souvent an ma sɔn an yɛrɛ ye souvent kow dɔ bɛ yen nɔ ni jɛmanw don dɔrɔn o ni bilanw don dɔrɔn n'u ko mun de ye tiɲɛ ye c'est pas vrai c'est faux fo an k'o yɔrɔ jateminɛ i n'a fɔ an t'a fɛ ka don o hukumu kɔnɔ an t'a fɛ ka don o domaine kɔnɔ Tirocino olu yɛrɛ de y'a ɲuman ye c'est fɔ mɔgɔ minnu ye Tirocino kɛ ani dɔw bɛ contact la olu ye Tirocino kɛ maintenant an ye nin ko in activer ni ala ka jɛ ye u ka Tirocino sans dépend u ye baara min kɛ restaurant ko don a mun de don maintenant an bɛna ka na olu la maintenant an bɛna misala fitinin dɔrɔn an y'a ye manamana mɔgɔw ye manamanakan fɔ télé la français k'a fɔ ko vaccin min bɔra ko ka taa a vaccin ko ka taa lajɛ Afrique ko ka taa tester Afrique maintenant o manamanakan min fɔra ko cɛ ko provocateur don c'est-à-dire farafinw a sera yɔrɔ dɔ la fo an ka wuli k'an jɔ fo an ka Afrique an k'a dɔn k'a fɔ ko golo min b'an na ala de y'a di an ma an kan k'a kanu an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an kan ka waso n'a ye an kan ka c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na quoi mais souvent an africains n'an ye bulanw ye dɔrɔn o ni bulan ye mun kɛ dɔrɔn an bɛ an yɛrɛ ye cogoya dɔ la ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a expliquer cogoya min na bamanan mais fo waati de sera an k'o bila u y'o bataraya kuma fɔ télé la k'a fɔ k'u ka taa a vaccin ko ka taa lajɛ Afrique mɔgɔ mɔgɔ bɛ Afrique n'an b'a dɔn ko mɔgɔ ɲɛnama don ko africain don ko africain yɛrɛ mɔgɔ ɲɛnama ɲɛnama ko africain don Afrique ka d'a ye a président kɔrɔ fara président sisan ka activistes kan a dɔnkilidalaw n'a balontannaw bɛɛ wulila ka kuma bɛɛ ko k'a man ka kɛ yann'aw k'a fɔ k'aw bɛ taa ka taa tester Afrique Italie ye mɔgɔ min sara on a dit 15 000 plus de 15 000 personnes o de sara Italie mun aw tɛna a tester yan cɛkɔrɔba minnu bɛ yan n'u bɛ ka sa ani musokɔrɔbaw n'i k'u b'a tester la bilahi talahi i bɛ Afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ volontaire min sɔrɔ Italie t'a ɲɔgɔn sɔrɔ Afrique maintenant français min y'a fɔ yen nɔ mɔgɔ joli bɛ ka sa français chaque jour mun na u tɛ se k'a tester yen nɔ mais n'o fɔra activiste malien dɔw de bɛ na ka na wuli africain k'u sigi k'a fɔ olu bɛ débat bataillon débat kɛ k'a fɔ ko non ko africain kan ka jateminɛ ko an jateminɛ t'a la an man ka jateminɛ c'est-à-dire an man ka a ɲini k'a faamu yɛrɛ fɛn dɔ fɛn min man ka ɲini k'a faamu ni africain yɛrɛ i man ka ɲini k'a faamu yɛrɛ a tɛ ɲini k'a faamu surtout ye manamanakan minnu fɔ k'u taara ka taa fɛn kɛ sungurubaw la sunguruba min bɛ Italie sunguruba min bɛ France hali tilancɛ tɛ Afrique maintenant an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sida taara Afrique cogo jumɛn sida taara Afrique américain min y'a préparé ka taa n'a ye ka taa pikiri kɛ mɔgɔw la ka sida kɛ mɔgɔw la k'u taara ka taa kɛ sungurubaw la sunguruba min bɛ yen a bɛ ban maintenant africain de bɛ taa sigi k'a fɔ
ko bena kana o glan ko no ko ama famu de ko parce que ko tu provocateur de ko tu mon fo ko ngana olaje ko nganga fe mi lajo o de ye c'est-à-dire nous ko nana ke nyumai nana ke nyumai ko Afrique ko nu tara ko jago ate ka ke mo la ko me ku beta volontaire de nyini mais mon frère ba mu de fanye Afrique ne tara be volontaire misro c'est-à-dire mo mun be grebo fara fantanka ni tara ni kema fala tabolo ni tara Afrique kata ko ay na ben pikir ka har na ba fo ambe be diro di awma ibe arami nyemba fe marfachi ta mo marfachi bu jo arana ka marfachi lo atu ba même ici on a vu Italie ici français no africain campo la ibe ta soro mumbe no ni to abu ya geru la donindron to abu ba geru la katoka 100 € ni fe undama katoka tana e pisa € la ka pisa ni fe undu o de ba africain to mene ka dit to abuma barakiro la africain mumbe no mun gerlo to abula o de to be siri kaduma mais am doro jume ka volo che wati de sera fanga meri anga jamana anga continent kanu si ambuka jamana lambe bara la na fenyina mais no o taida ka fo nu ye batara kuma fo ko ambetansi ko ambola be hier et avant-hier une clé ça va bien ya africain de besiki c'est-à-dire africain de besiki ko be débattre quoi ko non ko ama famudi c'est-à-dire tu es provocateur de mais c'est de n'importe quel tu es provocateur ko tu es provocateur de ayofo provocateur de francia fo comment on appelle là et ko kola ya rola ani français fa kola ya fo français ni italien ko mu dekara italien ou français ou italien ka ambassadeur dimayo ni jojo melono kumana français ou italien ka ambassadeur ou ya convoqué français no sonu kumena airport yere datu ni yoncha mena pisa kola ya rola corona kola ou pisa do bogo corona pisa oko abala oko jomo kome jien kono mena obete provocation ya on a créé une Afrique non amena nsiki ko non ko nganga la jema dolena ko c'est-à-dire ko ma femme quoi ko je sais pas faut tu quoi mena quoi maintenant tant de sera africain fwanka wuli quoi fwanka nyogo mena nga critiquer bandabla ambe ko ka famo man tiendo anyere mai ere kanga joso madafe ki ere laje dungara la ne rebe ka fen jumene ken faso ye ne rebe ka jumene kan tanke male abe hakato ni kuma fo yoro teni nye kada ka nya fo ne ka pasite ni ye ne ko conseil tade abe hakato maintenant akada ni souvent tanga pasi kan ka kuma me tenter surtout ni watina mais wati de sera fo afrique wanga nyomene fo anga wasula nga dambe anga wasula faso ye anga wari ni to nyini dabla anga ko be ki wala sa ambe sika sira so tukamena ambe continuer nanga ko ye encore avec damne 20 €, ligne générale ambe ko defo mais commune BBC ka atafo commune BBC ka na taille avec damne 20 € kata 50 varia secondo dei componenti il nucleo familiare va da 100 € a 400 € fino alla possibilità di estendere a 500 €. Cioè kadamne 20 € là kata bla 50 o kata 100 €, kata bla 400 souvent bese kata fo 500 €. A bon papier lama de bedima, a bon papier lama bedima commune fait. Commune ba papier dima, ibeta restaurant na kata ika sanike. Alors, on fana demande beke ika commune na. Choko sababala. Afolo, oye bisigi ka ordinateur la o ika téléphone na, iba demande ke. Ni dona ika commune site ba sebedro www.commune.it. Ni dona harima asibendro ko commune ibe commune na dorobe commune to sebe commune algero iba ya bebebo mena to kanga sebe yoro mina ibe ti to ni jamuni ka fembe sebe haro yoro fana la commune fana wa jatemine ebe ka anyine ka foko boni spese ka dima 400 € ou 500 € parce que awye mo nani o ye mo sabay ka kontila ka kontila wari mimbe no mon frère ka chan similie o dale no tika maola ay uta di mare o bala je mo mena kaka mo mbe ni drome klenta bolo o ba do de ma yani tur ka sema ntar na be fam alors yanu ka dema o ba do tigla mo ma mena commune balaje ka sa ko umo frado o ka rie ni nye o ka vie ni nye o be bo nta ka dima c'est-à-dire il va compilation que online maintenant o lo balaje ni na kaka o bi jabi i ga téléphone numéro mbe ani tom mbe ani jamu bu wele mena be ro juma mena dima o bi se kanata ni tsika ke online ibu wele téléphone ni wele téléphone na o ba fait OK do site kono ni do na site kono inyabe ni yoro ne tobe yawo ito sebe ni yoro ne jamu be awo i jamu sebe ni yoro na date be no awo o sebe ni yoro na ni be o bo fie fo kata ban téléphone na o ni tise ko shike parce que be mbeke de wala sikana boy ka sokono kada kan ko be de ko ngato so kono ni tise ko shike o ba fo OK e ka auto certification min biwolo ata e kana commune ni tara assistance sociale munumbe ibe tani ka document nye olu ba bela de rempli kadima
maintenant ne be misala fitinin ta doro anga commune na ya maintenant t'a fait vidéo in ka janya kojugu kada ka mun be ka lajɛ direct la be se ka famu kosobe mais mun be na a lamɛ kɔfɛ n'a ka jan a tigilamɔgɔ tɛ tantan si bolo sisan a tigilamɔgɔ tɛ se ka bɛɛ lajɛ an ka commune na ya u ko 130 euro per nuclei familiare composti da una persona mɔgɔ kɛlɛ 200 composti da 2 persone 200 mɔgɔ fila 260 composti da 3 persone mɔgɔ saba 320 composti da 4 persone 400 euro 400 euro composti da 5 persone an bɛ commune kɔnɔ n'aw ye mɔgɔ 5 ye u bɛ 400 euro bon de di aw ma aw ka taa ka sanni kɛ bon nin bon minnu fana filɛ a bɛ di ma siɲɛ kelen dɔrɔn de siɲɛ fila tɛ siɲɛ kelen ka d'a kan an bɛ waati min na u kun y'a fɔ ko le 3 u y'a poussé ka taa bila le 14 la n'a dir'e ma sisan ka daminɛ bila fɔ le 14 400 euro mana di aw mɔgɔ 5 ma aw bɛ se ka taa aw ka o semaine fila o semaine saba o kalo kelen yɛrɛ dumuni ne a bila yɔrɔ b'aw bolo a bɛ se ka to sa kɔnɔ aw bɛ se ka taa semaine kelen ta sa aw bɛ segin ni bon t'o ye maintenant semaine nata n'a sɔrɔ a ma ban aw bɛ se ka taa maintenant a bɛ di siɲɛ kelen an ka laɲini de ye corona ka ban ka d'a kan nin wari ninnu si tɛ hɛrɛ ye k'a fɔ an b'o ɲini maintenant ni corona ma ban ni ala y'a kɛ o ye mun fɔ a ma ban a bɛ se ka kɛ a bɛ continuer wa mun fɔra ko a dir'i ma n'o banna dɔ wɛrɛ bɛ se ka d'i ma mais an ye bon fɛn fɛn fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ di siɲɛ kelen maintenant a tɔgɔ sɛbɛn bɛ kɛ i ka commune ne bɛ n ka commune na ne tɛ se ka e ta kɛ k'i to i ka commune na non 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 ne tɛ se ka n ta kɛ ka papier ci e ma ko o bɛ ta ɲɛnabɔ ne bɛ commune min kɔnɔ ne ta bɛ kɛ o commune de kɔnɔ a bɛ hakɛ to maintenant i ka commune i bɛ weleli kɛ site kan numéro bɛ yen numéro 2 3 bɛ kɛ a dɔw la ni ye weleli kɛ u bɛ dɛmɛ ka a remplir ni tɛ se i kelen tɛ se ni kelen bɛ se i b'a bɛ kɛ online ni kelen tɛ se u bɛ dɛmɛ ni tɛ so si la i ka auto certification b'i bolo i b'o ta i bɛ taa commune na u b'i dɛmɛ ka remplir maintenant o min bɛ kɛ a bon bɛ d'i ma i bɛ t'i ka sanuw kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɛ ye de walasa nin waati na gɛlɛyaw bɛ yen mɔgɔ caman de bɛ so kɔnɔ jɛman fara finman kan ni wariko dɛsɛ ni dumuniko dɛsɛ b'o la nin bɛɛ kɛra o de kama maintenant an ye 600 euro kɔ fɔ maintenant boni spesa commune ta a ɲɔ fɔ a tɔgɔ sɛbɛn bɛ kɛ cogoya min na a bɛ ɲi cogoya min na a bon yɛrɛ bɛ d'i ma cogoya min na o bɛɛ lajɛlen a fɔra i bɛ se ka kɛ ni kumana souvent a bɛ faamu souvent a tɛ faamu an ka laɲini de ye kuma ninnu ka faamu kosɛbɛ maintenant o fana demande bɛ k'i bɛ to i ka so kɔnɔ i bɛ ka téléphone ta dɔrɔn i b'a kɛ o i ka ordinateur i b'a ta dɔrɔn i b'a kɛ n'i tɛ se numéro minnu bɛ yen i bɛ weleli kɛ u b'i dɛmɛ n'i tɛ so si la i bɛ ka auto certification ta i bɛ taa i ka commune na n'o ye ɲininka polisiw ɲininka sira la an bɛ ka taa bɔ ni spese min fɔra an bɛ ka taa o ko ɲɛnabɔ maintenant olu bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ fɛn dama dama wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se k'an dɛmɛ dumuniko la nin waati in na fɛn dama dama caman bɛ yen nɔ olu ye fɛnw ye fɛn minnu o tun bɛ kɛ yanni corona ka na association don yanni corona ka na olu tun bɛ mɔgɔninfinw dɛmɛ corona nalen u ye dɔw fara o dɛmɛ kan a dɔ ye jumɛn ye a dɔ ye Caritas a bɛ ye Caritas ni an balimaw do kumana o don na kunu n k'u ma ko aw bɛ Caritas yɔrɔ dɔ kɔnɔ k'u tɛ Caritas kuma deli ka tɔgɔ mɛn non a man ka bonya hakili ma souvent a bɛ bonya hakili ma ni ko i bɛ Italie ka san caman kɛ yan ko i ma Caritas tɔgɔ mɛn a bɛ sɔn ka bon hakili ma mais non n'i bɛ fɛn min domaine kɔnɔ i b'o dɔn n'i tɛ mun domaine kɔnɔ i ka laɲini tɛ yɛrɛ k'o dɔn yɛrɛ souvent an b'an jilaja ka an intéressé ninnu bɛɛ la ka d'a fɔ an ka cɛkɔrɔba y'a fɔ n'o ye Papa Mandela a ko an tɛ perdre jamais k'i tɛ perdre jamais i bɛ fɛn min kɛ i bɛ gagner o i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ Mandela y'o fɔ a ka kumaw la tuma caman ne bɛ wuli sini sɔgɔma n bɛ n ka café dilan k'an ka fɛn bɛɛ dilan n bɛ wuli n bɛ taa ko n bɛ taa buru san n bɛ taa dɔrɔn u b'a fɔ ko buru banna n ka fɛn bɛɛ labɛnnen don a bɛ digi la souvent quoi e yɛrɛ bolo k'a fɔ on perd la non a ko non on perd jamais buru oh vayi n ye buru sɔrɔ n gagnera n taara ko buru tɛ yen connexion bɛ k'i ban maintenant comme vidéo bɛ na ban sisan maintenant man buru sɔrɔ n bɛ n seginnen min bɛ ka na so dimi min kɛra n ye o dimi n delila ka n sera ka o maîtriser ani n taatɔla ni natɔ n ye fɛn min sɔrɔ o ye dɔnniya dɔ ye o la an tɛ perdre jamais an ka jilaja maintenant Caritas olu ye fɛnw ye association ye mun ni aw ka église sirilen don ɲɔgɔn na o ka silamɛ o ka chrétien ɲɛmɔgɔba minnu bɛ yen nɔ ni u tɔgɔ la a sɛbɛnnen don dɔn Pedro dɔn Yakubu dɔn maintenant a ɲɛmɔgɔba ye olu de ye faamaw
fantanw mɔgɔ ɲɛnamaw hari mɔgɔ jugu souvent olu bɛ wari d'u ma dumunimafɛnw finiw k'a fɔ a ye fantanw dɛmɛ n'a ye hari n'a y'a sɔrɔ Caritas an tɛ don o bɛɛ fɛn kɔnɔ parce que a dɔw bɛ yen nɔ u b'a fini ninnu yɔrɔ dɔw fɛrɛ maintenant Caritas bana bɛ finiw ta fantan minnu bɛ yen ni fini t'u bolo a b'a d'u ma mɔgɔ minnu bɛ yen ni siyɔrɔ t'u bolo souvent u bɛ siyɔrɔ d'u ma n'a bɛ wele ko dormitorio mɔgɔ minnu bɛ yen ni résidence t'u bolo n'u bɔra ko kan u ye papier sɔrɔ yan mais u taara France ni Allemagne ni yɔrɔ wɛrɛw ka taa baara la n'u nana ni résidence t'u bolo walasa ka se k'u ka document changer u bɛ se ka taa Caritas la a bɛ résidence d'u ma maintenant u bɛ dumuni fana di u bɛ wele ko pastikal di maintenant u ka mensa bɛ yen tile fana bɛ taa du yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔw dɔw bɛ yen sɔgɔmada fɛ mɔgɔw bɛ taa jɔ na u bɛ buru d'u ma maintenant mɔgɔ minnu bɛ sira kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ balo riz kɔnɔ ni siyɔrɔ t'u bolo ni dumuni t'u bolo ni dumuni se t'u ye maintenant Caritas bɛ jɔ olu tigilamɔgɔw ka dumuni ko kɔrɔ ani u ka fini ko kanpa kɔnɔmɔgɔ caman b'a dɔn aw na kuma ni fini minnu bɛ taa di aw ma badenba a bɛ bɔ Caritas la i bɛ taa sɔrɔ kanpɔtigi yɛrɛ bɛ wari minɛ k'a bɛ taa fini san a bɛ taa fini baden ta Caritas la ka na di aw ma Caritas yɛrɛ mɔgɔw dɔw bɛ na u bɛ na fini di aw ma o la nin waati in na Caritas fana mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mun y'u bolo fara Caritas kan walasa ka se ka dumuni dɔ dumuni tobilen tɛ mais macaroniw sɛfanw nɔnɔw fariniw an bɛ fɛn minnu dun u b'olu fara ɲɔgɔn kan ka u don mana kɔnɔ awa ka taa u di aw bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ne bɛ n ka so kɔnɔ sini n t'a dɔn n bɛ mun don n bɛ Caritas wele sini sɔgɔma c'est très facile i b'a sɛbɛn dɔrɔn